Hello guys. Tayo guys ay magbibideo. Tayo guys ay magmumukbang ng okra. Ito guys oh. Okra ito. Ito nyo ito guys oh. Okra. Okra yan. Oh. Kakainin natin yan. Hilaw. Oh. Ito nyo. Ay guys. Sausawan oh. Sausawan. Limang sili sausawan. Ito kasi alis. Magmumukbang tayo ng okra guys. Maanghang. Sobrang anghang ito guys. Sarap. Hmm. 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 Diba? Hmm. 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 Pangalawang okra. Mukbang tayo okra guys. Ilaw to guys. Masustansya to. Okra masustansya. Hmm. Hmm. Ano? Sarap oh. Sabi mo. Hmm. Yum. Hmm. Hmm. Meron pa. Hmm. Bawa natin yan. Pa oh. Sayang ito eh. Ito. Hindi naman sa pang mga tao din eh. Nagulang laang. Kati-ati nga kainin ng hilaw. Oh, di ba? May nag-request sa akin guys. Kumain daw ako ng lipa. Hindi ko naman kaya yun guys eh. Hmm. Hmm. Masarap talaga sa iwa. Hmm. 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 Ano? Hang. Talagang napakahang. Kaya. Hmm. Guys, paapat. Sumanghang. Oh, yan yun guys. Apat yan oh. Sa atin. Hmm. Hmm. Whew. Sabi. Anghang. Hmm.